আমার ছেলে দেখো ফোন কিনেছে, নিজে কাজকর্ম করে নিজের পয়সা খেটে রোজগার করে অনেক কষ্ট করে ফোনটা কিনেছে। এই যে স্যামসাং, স্যামসাং দেখতে পাচ্ছ। চার্জারে যখন 200 টাকা নিয়েছে। এটা হচ্ছে ইয়ারফোন, মানে হেডফোন, কানে শুধু গলার হেডফোন, আর তার সঙ্গে ব্যাগটা, আর এই সিম কার্ডটা ফ্রি দিয়েছে, আর এই যে হেডফোন গলার, আর এটা হচ্ছে ইয়ার হেডফোন। দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ইয়ার হেডফোন কানে লাগানোর জন্য। ছেলে সব স্যামসাং অনেক কষ্ট করে কিনেছে। ফোনটা দে, দেখতে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে চার্জার, এটা ব্যাগ, আর এটা হচ্ছে সব কাভারগুলো, আর এই যে আসলটা। এটা হচ্ছে এর কাভার, আর এটা হচ্ছে এর কাভার, আর এটা হচ্ছে ফোনের ওয়ারেন্টি কাগজ। 10,200 টাকা হেডফোনের দাম, আর 10,000 টাকা মোবাইল। দেখতে পাচ্ছি। ও ফোনটা দে না, দাঁড়াও একটুখানি সবুর করো। ফোনটা দেখাচ্ছি, ভালোই ফোন, খারাপ না। 5G, এখানে লেখা আছে 5G। আসল স্টিকার, মানে এই স্টিকারটা থাকা মানে তোমরা সবসময় ভাববে এটা আসল, ঠিক আছে? কে বলেছে? এই যে দেখো তোমরা, এতক্ষণ সবুর করার পরে আমার ছেলে এলো, এখন এই ফোনটা দেখানো হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। আমার ছেলে এই নতুন ফোন কিনেছে, দেখতে পাচ্ছ। দেখো, দেখতে পাচ্ছ। अगर किसी इंसान को हाइड्रोलिक प्रेस से दबा दिया जाए तो क्या वो इंसान सच में छोटे से डिब्बे जैसा घन बन जाएगा? असल में हमारा शरीर ज्यादातर पानी से बना। चलो देखें दुनिया के सबसे लंबे वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे पहले लंबा होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इनके पास है, ये 8 फुट 2 इंच के है। पूरी दुनिया में आज तक इनसे लंबा कोई हुआ ना है। मेरे जैसे चार नहीं 5 लगेंगे इतना लंबा होने के लिए। इसे देख लो जरा, उसके पीछे मत खड़ा हो, अगर उसने 5 दिया ना तो पता नहीं कहाँ उठ के जाएगा। नंबर 2, गलती से अगर किसी इंसान को हाइड्रोलिक प्रेस से दबा दिया जाए तो क्या वो इंसान सच में छोटे से डिब्बे जैसा घन बन जाएगा? असल में हमारा शरीर ज्यादातर पानी से बना है और पानी को दबाया ही नहीं जा सकता। तो इसके लिए पहले शरीर को पूरा सुखाना पड़ेगा, मतलब अंदर से सारा पानी और रस निकालना होगा। उसके बाद हड्डियां और बाकी हिस्से बारीक पीसने होंगे, और फिर जब इन सबको एक साथ उस भारी प्रेस से दबाया जाएगा तो पूरा